आणि आता आम्ही पावल्या म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाच्या समोर आमकां एक इन्फॉर्मेशन हांगासर मेळ्ळें की एक अननोन पर्सनाची डेड बॉडी जी आसा ही म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाच्या समोर हांगासर झाडांनी आमकां सद्याक दिसण्याक येयलेली आसा। सद्याक तेची ओळख पटलेली ना की तो मनीस कोण आनी हांगासर कसो पावलो, पूण इतलें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की एक अननोन पर्सनाची डेड बॉडी जी आसा ही हांगासर जमनीर पडलेली उमती पडलेली आमकां दिसण्याक येयलेली आसा। ही गजाल जेन्ना म्हापसा पुलिशेक कळटा, म्हापसा पुलीस म्हणल्यार रॉबर्ट पुलिसांचो स्टाफ सद्याक घटनास्थळी पावलेलो आसा आणि आता म्हापसा पुलीस स्टेशना वयले PSI यशवंत मांद्रेकर हे पावपाच्या मार्गाचेर आसा। आता ही बॉडी कोणाची, त्याचें नांव कितें ही अजून सद्याक वळख पटलेली ना। पुराय कितें अपडेट आसा हे म्हापसा पुलिसा कडल्यानूच जाणून घेवपाक सद्याक प्रयत्न करतले। पूण इतलें इन्फॉर्मेशन आमकां मेळ्ळें की एक अननोन पर्सनाची डेड बॉडी जी आसा ही म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाच्या समोर झाडांनी वाटेचेर आमकां पडलेली आमकां दिसण्याक येयलेली आसा। पुराय कितें अपडेट आसा हे म्हापसा पुलिसा कडल्यानूच जाणून घेवपाक सद्याक प्रयत्न करतले। एक म्हटल्यार बॉडीच्या सायडीक म्हटल्यार पांया कडेन तेचें वॉलेट जे आसा हे पडलेलें आमकां दिसण्याक येयलेलें आसा। पुराय कितें अपडेट आसा हे म्हापसा पुलिसा कडल्यानूच जाणून घेवपाक सद्याक प्रयत्न करतले। सो अशीच अपडेट तुमकां आमी दीत रावतले। पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर। हांव साई प्रसाद कुबडे म्हापशेच्यान।